Dia ampifaliana trano tompoko lasy tompoko vavy no itsidiko ny tokantranonao amin'ny alalan'izao fampahalalam-baovao izao. Miarahaba tompoko ary manasanao ampitiavana tsy saraka aminay mandritra nyity fampahalalam-baovao ity. Mbola mitohy atrano ny fotoam-bavaka irana amin'ny trano fivavahana vaon'ny oloko etsy amin'ny Samafy ambany Atsimbo. Ny asabotsy lasa teo dia ny pasteur Tovina Rivotre Marivony sy Frederic Randremiakatra no nitondra ny tenin'Andriamanitra teny atoerana. Fanadetiana vetrany ary. Itara maswan Yang semaf cikereta Madagascar Obunzeliza Malagasy Obunzeliza Oampi Ifiangu Funzewi Madagascar Fahita lavitra ireto dia andray zavatra avy aminao androany na iza mijery miaino dia azoko antoka tompo fa tsy ho diso zavatsoa tsy ho diso antsara velively mihitsy amin'ny alalan'izany teninao zany fa aina ho an'ny mahazo azy amin'ny tenin'Andriamanitra ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Misaotra Jesosy tompo, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Ahoana we? Ahoana? Sisa fotsy fiainana. Iraka iray zany. Sahoana? Fa manomboka eto ilama zavatra rehetrarehetra. Lazaiko anao ilama zavatra rehetrarehetra. Ilama zavatra rehetrarehetra. Za misy fotoana rehefa mandroaka devoly. Hitanareo? Ny devoly rehefa bevava kely aina izy zay. Manao hoe? Rehefa bevava dia hoana?
raha mbola misy menimenina ny atrano any na le manao mananonaniny reny ary misy fotoana ry izy tsy samy teny anao raha tsy misotro kely mezy fotsiny io le mitenen'ny pastera hoe aza mamaly azy fa rehefa tsy mamaly anao petra tsara ianao ianao ne miova hoe zay ihany teneninao titsiketo malemo azy eo anoloanao izay ny vaovam-piangonana fa ivadika vetivety eo amin'ny tontolon'ny fanabeazana isika. Salon de l'étudiant mandritry ny 3 andro no karakarain'ny Comfort etsy amin'ny Alliance Française Andavamamba efa nanomboka omaly. Araka izany ary dia ny filière tourisme et hôtellerie no tena nibahana nandritra izao etsika izao. Tonga teny atoerana ny mpanao gazetinay Elirandrialin'Ory sy Domoina Ramavalson. Maro ireo tanora no sahirana ny amin'ny fitadiavana sy ny fisafidianana izay filière tokony ataony rehefa afaka baka satria eo mantsy izy ireo vao mieritreritra izay filière tokony ataony. Izany indrindra no nahatonga ny zareo tetsy amin'ny AFT Andavamamba na ny Alliance Française izay niarahana tamin'ny Comfort nanao salon de l'étudiant mahakasika manokana ny tourisme sy hôtellerie. Mariana moa fa efa nanomboka omaly izy ity ary ifarana ny rapitso alarobia fatelo amby folo ny volana septambra. Nisy araka izany ireo sekoly ambaratonga ambony tsy miankina nandray anjara tamin'izao etsika izao ary niezaka izy ireo namety olotra ho an'ireo mpitsidika izay linan'ny sampam-pianarana misy eo aminy. Mbola hijano eo amin'izay tontolon'ny fanabeazana izay hatrany isika. Maro amin'ireo ray aman-dreny amin'izao fotoana izao no mbola manana olana amin'ny fampidirany any zanany an-tsekoly. Araka ny fantatra nefa dia efa maro ihany koa ireo sekoly tsy miankina no miverina an-dakilasy amin'izao fotoana izao. Setaltina. Le amin'ny asa zany tena sahirana le ray aman-dreny amin'le tsisy asa dia mitaraikiraiky daholo le fampidirana mpianatra. Dia ohatr'izay zany anay zao mbola tsisy voahomana. Nerinandro vao hitaditady. Amin'ny teny anay miditra ny ahira io sisaka faravavy fa io ary mbola manahirana anay io zay zao mbola tsy nantamy mihitsy fa atao ata izany mbola amin'le toe-bola dia zay vao hijery mbola tsisy zay zany tena hoe mikaramarama aby dia mbola tsisy dia mbola amin'ny herinandro any any zany vao hitady. Ie. Tena enjakenjana mihitsy fa tena mafimafy mihitsy e. Vao vakansy izy dia efa atokana mihitsy zany ny vola reto anaovana ny fitaovana hidirana rehefa avy eo indray. Ohatra mba mirary aloha eto amin'ny zareo e. Tsy ohatra mba mirary aloha eto amin'ny zareo zao. Menada. Seconda sy terminal izy dia efa mafimafy kely le izy. Ie. Ao anatin'ny fanomanana ny mpianatra aloha dia raha amin'ny fiainana maha-olombelona dia tena hoe sarotra fa ianao manana an'i Jesosy dia ohatrany hoe mandeha ho azy ilay izy satria manaki-po amin'Andriamanitra. Zaho aloha tena tsy nanomana an'izany e fa tena kinko amin'Andriamanitra ny anazy zavatra rehetrarehetra izay iainako dia ohatrany hoe milamina foana izany ilay fiainana e. Zay tamin'ny herintaona enjakenjana ihany fa amin'izao izy hitako hoe enjana fa misy lalana hitondran'Andriamanitra antsika e. Amin'ny maha-zanak'Andriamanitra antsika zany dia manana lalana izy hitondrana antsika. Nena ray sisa ie. Le fanomanana ny fidiran'ny mpianatra aloha tena manahirana fa le izy aloha lakisy faly tsy andriny ara izay tonga avy le fidirana fa ianao ray aman-dreny no ohatran'ny ao amin'ilay ara-bola zany ohatran'ny somary hitanareo ihany le fiainany dia le ankizy efa azo ve ny fitaovana azony kay azony zao nefa ny ianao mbola hitanao ihany le fitadiavam-bola
Zareo nefa ny mila complet tsy manaiky izy raha tsy feno daholo ny azy ny eny fa nisy any aloha fa manangona tsikelikely any dia manokana fotoana ndray any fotsiny tonga dia hifidianana anazy ohatran'ny zasy aloha ny karo fa dia nahita ihany ohatran'ny nahita mora ihany aloha zay ohatra hoe ny fidiananay tamin'ny herintaona sao 45 ny sampazy ny folo dia zao za nahita 7 arivo ny folo dia mba misy différence kely mba sitranay zahoana an'le protèze anankiroa ihany ka ye izay ny amin'iny fa hivadika amin'ireo maresaka avy any ivelany isika horohorontany mahery vaika no niseho tao Meksika ny alakamisy alina lasa teo araka ny fantatra hatrany dia olona mahery ny 20 no namoy ny ainy tamin'izany tonga nitsidika tany atoerana moa ny filoha Meksikana tao amin'ilay tanàna antsoina hoe Rotsitan izay anisan'ny vomafy indrindra tamin'izany Elira Andrialinoro. Le président mexicain au milieu des ruines de Juchitán, l'une des villes les plus touchées par tonga nidina nijery fotony ireo favoazana navelan'ilay horohorontany mahery vaika tany Rotsitan, toerana iray anisan'ireo voamafy tamin'ity loza ity ny président mexicain Enrique Pena Nieto. Horohorontany izay niseho ny alakamisy fo ny zoma lasa teo. Araka ny fantatra dia ity ny horohorontany mafy indrindra tany Meksika tato anatin'ny 100 taona satria tafakatra 20.roa amin'ny marje Frister izany. Teto amin'ny Juchitán no tena voadona mafy satria ahafatesana olona 70 raha ny fantatra. Ny foben'ity horohorontany ity dia hita tany Pasifika 10 km ny sisy tany Pipi-Japan nakaiky Guatemala. Ny paka hatrany renivohitry Mexico ny heriny. Vokatry izany dia trano maro no nirotana ary lalana maro no tapaka. Miaramila maro no nahetsika mba hanampy sy hitady ary hikaroka ireo olona mety mbola velonaina any ambanin'ireo foto-drafitrasa nirodana. Le président mexicain au milieu des ruines de Juchitán, l'une des villes les plus touchées par le séisme qui a frappé le sud du pays dans la nuit de jeudi à vendredi. De magnitude 8,2 sur l'échelle de Richter, c'est le plus puissant tremblement de terre qu'a connu le Mexique en un siècle. Il y a des dizaines de morts et de nombreux disparus. C'est à Juchitán que le séisme a fait le plus de victimes. Au moins 36 personnes ont perdu la vie selon le dernier bilan, explique le président mexicain. J'exprime ma solidarité aux familles en cette période de douleur et de deuil. L'épicentre du séisme a été localisé dans le Pacifique à plus de 100 km de la ville côtière de Pichichapan, près du Guatemala. La secousse qui a été ressentie dans la capitale Mexico a surtout touché les États du Chiapas et d'Oaxaca. Elle a été suivie par des dizaines de répliques. De nombreux bâtiments n'ont pas résisté. Les rues sont jonchées de gravats et de débris. L'armée a été déployée pour aider à retrouver des survivants sous les décombres et venir en aide aux sinistrés. Takany mahazatra Leonie Sarana dia andolotsika anaraka ny vaovao apokaliptika miaraka amin'ny Kailara Dorarson. Fantodanitra mitarihana afo lehibe no hita taratra tany Portugal. Io karazana tranga io dia nomena anarana hoe La Main de Dieu na ny tanan'Andriamanitra izay nitranga tamin'ny faraka amin'ny 3 janoary 2024. Araka ny fanazavana ara-tsiantifika dia illusion optika fotsiny io zavatra hitantsika amin'ny masontsika io. Izany hoe fitambarana ireo karazana rahona eny ambony eny izay maneho samy zavatra tena mivaingana. Ary ny loko mavomavo izay hitantsika taratra eo dia noho ny fahazavan'ny masoandro. Tena nalaza maneran-tany tany amin'ny réseaux sociaux mihitsy ity sari-tanana tena mirahona iray ity ary ambara fa na dia mahagaga ary izao zavatra izao dia efa nitranga tany New York izy tamin'ny taona 2024. Fa mbola hijanona amin'izay sari-tanan'Andriamanitra izay ihany isika.
ireny karazana fitaovana ary rayon X nampiasaina za ijerevana ireny kintana ireny no naka izao sary izao. Marihana moa fa noho ny fipoahana kintana ireny no nahatonga izao zavatra izao ary tena maneho sary tanana mihitsy ilay izy. Salamo toko fa 20 andiny 20 tanana kavanan Jehova no misandratra, ny tanana kavanan Jehova no mampiseho hery. Salamo toko fa 7 andiny 2 lanitra mitony voninahitran'Andriamanitra ary nabakabaka manambara ny asa tanany. Asana apôstôly toko 2 andiny 7 ary nisy fahagagana eny amin'ny lanitra ambony aho. Luka toko 2 andiny 2 ary isy horohorontany lehibe ary mosary sy arety mandringana any amin'ny tany samihafa ary isy zavatra mampatahotra sy famantarana lehibe eny an-danitra. Koretiana 2 toko 5 andiny 1 fa fantatsika fa raharavana ny trano ilayntsika ty an-tany dia manana izay voaravitr'Andriamanitra isika dia trano tsy natao tanana izay maharitra mandrakizay. Il a eu lieu le dimanche 31 janvier 2016 et a surpris de nombreux habitants de Madère. Mais l'image de cette boule de feu n'est qu'une simple illusion d'optique. Ce nuage rassemblerait en effet plusieurs couches situées à différentes altitudes. C'est ce qui donnerait cette forme insolite. Les teintes oranges et flamboyantes, elles, seraient causées par la lumière de l'aurore se reflétant dans le nuage. Immortalisée par un photographe et blogueur, la main de Dieu a fait le tour des réseaux sociaux. Bien qu'incroyable, cet événement a déjà eu lieu. Une forme nuageuse de ce type s'était produite dans le ciel de 2014. Avant de refermer ce journal, l'image spectaculaire de ce que les scientifiques ont appelé la main de Dieu, une photo capturée par un télescope à rayon X de la NASA et qui résulte de l'explosion d'une étoile. On peut y distinguer une main, ce qui explique donc son nom. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles, de grands signes dans le ciel. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Tapitra ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity makasitraka anao nanjoy izany hatramin'ny farany manome fotoana anao ny sampana fampahalalam-baovao ao manaraka indray veloma tompoko.